الحمد لله والشكر لله على هذا البيت من بيوت الله. حقيقة مجلس جنة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. حق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. دخلتم الجنة. اللهم دخلنا جنتك وشكرناك على ألطافك الخفية. اللهم دخلنا ألطافك الخفية ودخلنا كنفك ودخلنا حرزك ودخلنا حصنك الحصين. اللهم حصنا بهذا المجلس المبارك وهذا الذكر الحكيم من تلاوة القرآن والذكر الحكيم ومولد الرسول صلى الله عليه وسلم، تأليف ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين سيد ولد عدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan bersyukur kepada Allah SWT, memuji kepada Allah SWT, dan mengatakan bahwa kita ini sebenarnya bersama-sama dalam majelis yang sangat mulia, yakni majelis yang diharapkan menjadi majelis surga, yakni taman-taman surga. Dan siapapun yang mengatakan la ilaha illallah maka akan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Lalu beliau berharap kepada Allah SWT dengan majelis ini, dengan apa yang kita baca, dengan maulid tadi, dengan zikir yang kita baca, kita mempercantik diri kita, memperbaiki diri kita di hadapan Allah SWT. Al-Syari'atu ahkam. Syariah is legal rulings. Wat-tariqatu adab. And tariqa is all about high manners. High manners. Adab Nabawiyah Sharifah. Adab Aliyin. Adab Ahlillah. آداب الأولياء. آداب حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني the high manners that have high standard. والحقيقة جواهر ودرر. الدرر واللآلئ والجواهر. And حقيقة is all pearls, jewels, the purest gold. كبريت الأحمر, the red sulfur, the thing impossible to find except with karama and tawfiq and hifz from Allah subhanahu wa ta'ala. Special, khas al-khas, khas al-khas. Sharia is for khawas, for awliya, amma. Sharia. Then tariqa is for khas al-khas, the special. Abna al-akhirah, the sons and daughters of akhirah. You are special now. You have a higher standard. Higher standard, quality. Check. You have higher responsibility. So, wilaya amma, general wilaya. Wilaya, but alhamdulillah ala sharaf al-Islam wa sharaf al-Iman, that you are people of la ilaha illallah, khalas. You have become from awliya Allah, amma, general. And then, above that level of sharia, there is level of tariqa, that you have now received invitation from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Come to me, and so that
Allah subhanahu wa ta'ala will run to you, as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narrated from Allah subhanahu wa ta'ala in hadith Qudsi, man ja'ani mashyan ataytuhu harwalatan. Who comes to me walking, I come to him running, Allah said subhanahu wa ta'ala. This is special. This is special invitation. It means if you like to come to me with a special something khas of the khas, yani more than what? More than just fard. You see? More than fard. What's more than fard? Oh, ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. حديث قدسي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب العزة. So ما زال عبدي, يعني after the fard, which is the loveliest thing to Allah, is fard. The fard, we do the fard. But then after that Allah said, and then my servant, my abd. You have nisbah to Allah subhanahu wa ta'ala. My abd. Now Allah is saying, I want you to know that you are mine. I don't let what is mine to fall in the mud. I don't accept that. The owner of something precious does not accept for a thief to come and borrow it or steal it. You are custodian, guardian of that amana. Sharaf, azim, high honor. So that's tariqah. If you are in tariqah now, you are in suluk now, you are under muraqabah, under inspection all the time. Yeah. So we say Allahumma la taj'alna min al-ghafilin. Allahumma, dua of Rasul sallallahu alaihi wasallam, la takilni ila nafsi tarfat al-ayn. If Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is saying that dua, is it for himself? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is always with Allah subhanahu wa ta'ala. It's for us to know. Don't leave me to my nafs. Nafs is not your friend. My nafs is not my friend, it's my enemy. My biggest enemy. I don't know any bigger enemy. And that's human beings. So watch it. You are in suluk. And then haqiqah. Oh Allah, haqiqah. Al-kibrit al-ahmar, the red sulfur. That for another time, inshallah. Syekh Jibril menyampaikan kepada kita bahwa syariah, ahkam adalah hukum-hukum. Tarikatul adab, sedangkan tarikah ini adalah tata krama bagi kita. Adab yang begitu tinggi. Adab dalam iliyin, adab terhadap para ulia, adab terhadap para mukarrabin. Adab adalah tata krama yang sangat tinggi, dengan standar yang sangat tinggi. Dan hakikat itu adalah bagaikan permata, bagaikan emas, bagaikan kibrit ahmar, belerang merah. Ini semua adalah yang sangat-sangat mulia, sehingga kita tidak mudah untuk meraihnya kecuali dengan karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariah memanglah untuk semua umat Islam ini, untuk para ulama pada umumnya. Wilayah ammah, wilayah yang sangat umum. Syariah khas adalah yang lebih tinggi lagi, yang tidak sama dengan yang pada umumnya. Alhamdulillah kita diberikan kehormatan iman bagi diri kita masing-masing. Berbicara tentang syariah, tentang tarikah. Tarikah adalah undangan khusus yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah beliau mengatakan kepada kita, datanglah kepadaku, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berlari mendekat kepada kita. Maka ketika kita melangkah, ketika kita berjalan menuju kepada Allah, Allah akan bergegas menyambut kita, mendatangi kita.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu di dalam hadisul qudsi. Dia mengatakan akan hal-hal yang khusus ini. Dan apakah yang bisa membuat kita mendekat kepada Allah? Dikatakan adalah amalan-amalan nawafil setelah kita melakukan yang fardu. Sedangkan ketika kita melakukan amalan-amalan yang fardu atau yang telah diwajibkan oleh Allah, Allah pun suka dengan itu. Apalagi kita melakukan amalan-amalan nawafil, Dia lebih suka lagi apa yang kita kerjakan itu. Allah menyukai kita untuk hal-hal itu semua, maka Ia berlari kepada kita, mendekat kepada kita. Dan dikatakan bahwa hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah miliknya Allah, maka Ia tidak rela menemukan hamba-hambanya berlumur dengan lumpur. Maksudnya penuh dengan kelalaian. Seorang pemilik tidak ingin dicuri. Seorang pemilik ingin menjaga apa yang dia milikinya. Inilah thariqah, inilah jalan. Jika Anda dalam thariqah, berarti Anda dalam suluk, ya, ini perjalanan rohani Anda menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ia katakan kepada kita, la takilni illa nafsi, jangan biarkan aku sendiri dengan nafsuku. Padahal Rasulullah SAW selalu bersama dengan Allah, namun Ia berdoa seperti itu. Maka kita jangan mau diri kita ini terus-menerus terlalaikan. Kita harus mengetahui bahwa yang namanya nafsu itu bukanlah kawan kita, bukan sahabat kita. Nafsu itu adalah musuh-musuh kita. Maka perhatikanlah terus-menerus bahwa orang yang berthariqah itu pada dasarnya dia dalam muraqabah, dalam perhatian dan diperhatikan terus-menerus. How many millions and millions of people, but only small group invited here. Special invitation. Same thing. This Simt al-Durar, for example, it is not just normal speech, it's special speech by invitation only. We take it from the one that received it from Habib Ali ibn Muhammad al-Habashi, and how he received it, Habib Ali ibn Muhammad al-Habashi. This is ilham, this is special hal, special gift from Allah subhanahu wa ta'ala. This text, if you read it, it is like ibadah, it is like salah, it is like mi'raj. Yeah, you rise when you hear it. If you mention Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wasallam, you are lifted up already, more and more. It is not a normal name, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Sallu alayhi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. It is shifa, it is nur, it is barakah, it is madad, it is mi'raj. Ya Rabb, we ask to be ahl for that. What's ahl? Yani family for that. Family, they are invited and close to family. But people who are not family, they are outsiders. If they come in, it's not correct. There is a process. Like Hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Quran, the people when they read Quran and they start to become students of Quran and then they absorb Quran and Quran becomes in their heart, Ahlullah, they become Ahlullah, family of Allah. So we are invited, say, come to my special place, special level, special mi'raj al-mu'min. It's a process. Ask for that. Take suluk, take it seriously. Do not 1 foot here, 1 foot here. Yani 1 foot front, 1 foot in the back. You, when you want to run marathon,
You prepare. It's very difficult. You prepare yourself. You condition your body. You condition your mind. Even if your body is very strong, you have weak mind, you cannot run the marathon. If you have a strong mind, you can run, but cannot complete marathon. You need both, strength and both. How much you need to prepare for Mi'raj? You think a marathon of 42 point something kilometers easier than خرق السبع الطباق, to go through 7 skies and reach where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he wants to bring his whole ummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so many Mi'raj he went. We know the story in detail of one Mi'raj, but there is more. And all this bringing much more for the ummah. For whom? For the ummah. So saying, come, take tariqah, make suluk, condition yourself, condition your ruh, your qalb, your hal. This is the training for Mi'raj. Much more than training for marathon. You do not have to, if you like, if you do not like. But if you like, then you come closer to Allah subhanahu wa ta'ala. That's what we like, to be close, to be family, to be Ahlullah, Ahl Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ghadan nalqa al-ahibba. Tomorrow, you are going to meet those that you love. Muhammadan wa hizbah. Muhammad and all his people. Don't you want to be happy on that day? Don't you want to be ready for that day? Yes, you are special. Don't think you are not special. You are invited. Don't think you don't have invitation. Accept it, believe it. Believe in yourself and run. Don't sit and heavy and say, okay. No, life is short, time is running out. Ya Allah, Ya Shabab, Ya Allah, don't let the women be stronger than you, more working than you, more clever than you, more effort, more ibadah than you. You are supposed to be the leaders. You are supposed to be the imam here. Do your role. Be a man. Be a lion. Stop playing. Follow Sharia. Follow Tariqah. Follow Nasiha. Listen to your Shaykh. Take it seriously. It's a gift from Allah. Allah does not like for you to not to accept His gift. The gift from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We're watching you, making istighfar for us. Make him pleased. Every time we say salawat on the Prophet ﷺ, he receives it. He knows your name and your father's name when you make salawat. He knows you. But do it with ikhlas. Not one foot here and your mind is elsewhere. You are thinking of playing later, already now. I am like that and worse than that. I know myself. So know yourself. Inshallah, we will improve. Our self, our nafs is ammara bisu. Not worth 1 tin dime. So we make war on ourselves. Then we are ready for everything. But if we let ourselves in control of us, we can do nothing. So, Yalla, prepare ourselves for our gift, our amana, ruhaniya. Ruhaniya, the most precious word here, ruhaniya. Be people of ruhaniya. Don't be people of dunya daniya. Dunya sahara, yani super sihr. Leave it. You are people of akhirah.
Look at yourself. Allahu Akbar. Protect your nur and the nur of those under you, of your dependents and children, brothers, sisters, and receive that nur from your parents, your fathers and mothers who worked for it. They worked for you. Now just pluck the fruit and taste it and say Alhamdulillah wa shukrulillah. Qabilt ya Rabbi. I'm coming to you ya Rabbi. Help me. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Beliau mengingatkan kepada kita betapa banyak jumlah manusia yang ada di muka bumi ini, betapa banyak jutaan manusia yang ada di sekeliling ini, namun hanya beberapa gelintir orang yang ada di ruangan ini. Dan ini adalah undangan istimewa buat kita semua, undangan yang khusus buat kita semua. Bagaikan kita menyimak Simtud Duror, bahwa karya daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini sangat spesial, sangat istimewa. Untuk mendapatkannya, beliau mendapatkan daripada karamahnya. Maka untuk menjadi mulia, maka kita mengamalkannya, berupaya dengannya dengan setinggi-tingginya, sehingga Anda akan mendapatkan diri Anda, mendapatkan syifa, yakni obat, mendapatkan nur, cahaya, mendapatkan madat, yakni pertolongan spiritual atau rohaniyah. Kita berkumpul di sini adalah persahabatan yang kuat. Orang-orang yang berkumpul, yang bersama-sama ini bertorikoh. Mereka ibaratnya kita berbicara tentang ahlul Quran, yakni orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, sehingga di dalam hati mereka mendapatkan diri mereka menjadi ahlullah, yakni keluarganya Allah. Bukankah ini sangat istimewa bagi kita semua? Dengan kita menjadi ahlul Quran, kita menjadi ahlullah. Lalu dengan ini kita menjalankan diri kita mi'raj, yaitu melangkah yang lebih tinggi lagi. Kita masuk ke dalam suluk, yakni perjalanan rohani yang kita lakukan di muka bumi ini. Beliau mengatakan, umpamanya Anda mau berlari maraton, Anda harus mempersiapkan diri Anda. Secara mental Anda harus siap, secara fisik Anda harus siap. Begitu banyak yang harus Anda perhatikan untuk bisa menyiapkan diri Anda berlari dengan begitu kuat. Namun tidakkah Anda berpikir bagaimana kita mi'raj, yaitu naiknya diri kita? Perjalanan ini juga butuh persiapan. Bahwa Rasulullah SAW melakukan mi'rajnya bukan hanya sekali, namun berkali-kali. Yang kita mendengar hanya sekali, namun dia melakukannya berkali-kali, dan dia ingin membawa hamba-hamba Allah ini untuk melakukan mi'raj bersamanya. Dialah yang membawa kita untuk menjadi lebih tinggi, lebih baik. Maka ambillah thariqah ini, ambillah jalan ini, dan masuklah ke dalam suluk, masuklah ke dalam perjalanan rohani. Lalu latihlah diri Anda, latihlah terus menerus sehingga Anda mi'raj. Engkau tidak dipaksakan memang untuk menjalankan jalan ini, tapi jika engkau mau untuk menjadi lebih baik, menjadi bagian daripada keluarga besar ini, engkau akan bersama dengan keluarga Rasulullah SAW. Maka ini adalah undangan yang sangat istimewa. Percayalah pada dirimu untuk mampu dan bisa menjalankan ini semua. Perhatikan bahwa hidup ini betapa singkatnya, tidak ada waktu. Waktu begitu cepat dan hilang begitu saja. Maka jangan biarkan para wanita lebih giat daripada kalian, wahai para lelaki. Kalian sebenarnya adalah para pemimpin. Maka ikutilah jalan-jalan yang benar. Maka ikutilah nasihat, dan janganlah main-main dalam hidup kalian. Bahwa ini semua adalah hadiah daripada Rasulullah SAW. Buatlah Rasulullah itu tersenyum, buatlah Rasulullah itu senang dengan kalian. Rasulullah itu mengetahui kalian, bahkan nama ayah kalian pun. Ketika kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengetahui semuanya yang bersalawat kepada beliau. Memang kita ini begitu lemah, sehingga kita begitu jatuh kepada nafsu kita, nafsu amarah bisu, yakni nafsu yang mengajak kita untuk berbuat kejahatan, berbuat hal-hal yang buruk, sehingga kita jatuh ke dalam kelalaian. Aku pun seperti itu.
maka kita harus berperang terus-menerus melawan nafsu kita. Kita harus siapkan diri kita masing-masing. Jadilah manusia-manusia rohaniyah, bukan manusia-manusia pengikut dunia. Jadilah manusia-manusia rohaniyah yang berjalan terus menuju kepada Allah, menjadi orang-orang akhirat. Menjagalah cahaya-cahaya yang ada dalam diri kita, yang telah diberikan oleh orang-orang tua kita, sehingga kita hanya tinggal mengambil, memetik buahnya dari apa yang sudah ditanam oleh orang tua kita kepada kita. Datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan taufik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية وسائر الطرق العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة وأعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفوضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونورا ما تلوناه بعد القبول منا هدية واصلة لأرواح شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأرواح آله وصحبه الكرام وأرواح مشايخنا بالطريقة النقشبندية العلوية خاصة أرواح أستاذنا وأستاذ أستاذنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالأمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. تقبل الله منا ومنكم آمين. شكرا.